Polisin test ka anirang silong sungmao chiungjani selo padongjani selo ni ganirang ko chagrungna nang toknya. Simari ni golmani bidingo MDS sokarirang agan grikna badonga nenba kobro yetanga. Bilsi azalbunga na skangni jewelry factory ko Haryana doko matanga Ariano banga bosturang ko niknya. Asam adokni mandi saksa ko uni matcha bangsa ko potokana jutun kanisime matcha charapen ba sakna taha. Namsakso na isma sa kaningon dahil sa linginiba kobrang na kobrang ko na isma sa lantian ya kuborin ko knaso na maninga kobrang ko ansin dahil zolzol knayang skana asong ni kapan sungzimarango kita karirang ko tes kana dingtang chordonga andiba silong sungzimao ge ignisan tes kani senterang dongaya ni gaman tao bang bata karirangan salsabat bat parigripai nga aro karirang ko tes kana kita manggijani asil bang bata ni karirang ko chagrong na nangyanin ba uyetaha Silong sungzmao ge sasan police test kani center Motinagar o Meghalaya State Police Control Board ni office o dongaya Sombaro ni Shukbar salona wabia po garirang ni police obosta komandirang check na manaya andiba wamna mandirang na nikani yong chumota maina mandirang tanggadek office donggiza sarango police test kana riang nagta nang skechim Yani ke ba jalapam again mayong o ge giben police test kani center donga jian shonibar rango aro sal chigni ba jiona khang khuliyaw ninga Polisin test karam center ni ua uni dokan ko Robibal o kuliaya ani aganani jamano mandirang una singe uno line nakan bakrof laha. Yanake polisin test kaani biya prang ba center rang dongjania selo chungjain ba nengganirang komana nang toknya. Mangaban gegaban chonchon gaba polisin test kaani center mayong petrol pump o ge sadonga chim ani baya petrol pump odongba polisin center ra salanchian chipkame donani ko sanakna manunga anin ba mandirang agananga ha. Ragat Kuman Motor Vehicle Act ni ngo PUC ni nyam ko fe against sim ode kong hazal chkhang ko gamnag ta nang toknya skang sarang ode gari ni police certificate tongjage chim ode hazal sa khusan gamnag ta nang chim andiba jamano nyam phe thagin chim ode kong hazal gani khusan gamna nang chim Silong o Silong Traffic Police Certificate ko raken aminga aniba babang bata mandirangan Assam adukona Assam Police ni adita raken sason ka ani gamano Police Certificate rang korana Assam adukona ri angna nang skenga ha Silong Sungjuma Motor Vehicle Act ko ragaten ba mandirang ni garirang ko checking ka ani gamanda o testing center rang o mandirang chakpegija Police Testing Certificate na ranagta juton ka ani ko naknaman suinga Gapan adukrango police testing center rang ramadul marangon dongaya manirang test khanari ang nama ne aniba silong sungmadi daudupat pangabia prangon dong kujenga ba chungkuja yani gaman gapan adukrango gatan apsanaken police testing center rang ko pangbarat na lang kuinga enba didi nirang ko rang ha mangaban kubrani gang skya adukni sima ari obosthani bidingo Meghalaya Democratic Alliance Coordination Committee meeting ko ebeng pa meni sathare ko Kataina nang niknya nemba yetenirang ko nang ha MD Coordination Committee na me chi sa tarek o Chief Minister ti khana ba donga aruya meeting o dongpa chinagda wa plug party ni phadot rang ko ba okomenga Yani bringo state BJP Chief Ernest Mori Mizash Kubal Saniba ko Chief Minister fa Conrad K Sangma ko gronge agan rikani jamano Yani bringo thalate onanirang ko rakaha Banga dalal gaba arosin jata ni gnang ba dingtang Obos tarang ni bidingo meeting o chanchigriknag ta nang chumot kabarang ongeanin ba uagananga ha Ya chanchina nang gaba dalal gaba obos tarang ni bidingo sima ari ni bidingo meligirki janirang ko chanchigrikanian namen mongsongbat gaba ongen ba uagananga ha Daw dingtang sanding ba gadang ni bidingo wanga thik ongijanirang ni gaman ba anga singen en ba mauri yani bidingo thalatanirang ko na ha Mamung ni skim rang ko tikri kam ka gen chim ore uko ba janap ken ne sngani na agan chakani rang ko na niyo el hek an singni center scheme monitoring committee ni chairman nginga aruwa ya obostha ko rang na uni report ko chinga singe anen ba yetani rang ko nga ha MD coordination committee meeting ko janapani o chanchi graknak ta National People Party ni bakram gapa dorang Assam baksa melik kijag ba dam chigniyo ni damdok sima arirang koskang ba gadango tikarikna rangi nga ni gaman sngani rang dongya nin ba yetenirang komangso ha United Democratic Party UDP BJP aro knam sima aryo songdonging pa mandirang jemangan Memorandum of Understanding MOU ko jegalenga ya zo rangonari angin ba nipul thai chinagta agaranga ha People Democratic Front wa obostha ko Chief Minister Onar ang nanang niknya nin ba agananga ha Meghalaya ni Chief Minister MOU ko ni fulthani rang koraknya ani ba Assam mo chol dongjenga
Adida sarangna skango Khasiels Autonomous District Council siwa ari ko di khani ko sakkoba raken jegala nirang ko paragata chim Jekon Mokordoma Segatna Chorangko Sandina Coordination Committee ko Songska ha Megala dukni dingtang bakrang ko jerangon acheka songrang noachim ya arang ko asama dokna unatnag ta mingani gaman ba phakwate uningani man yari biringo batama sa sumerangoni jin raken jegale agana nirang koraknya Auriya obostha ko nipiltai china ba MOU ko soi khagba ko agal pilchina ta rakenda binirang korak toknyachim Yani biningo ta auza kurang ko dinag ta kamrang ko akuinga ani ba chugmak na berkeya obostha ko namatna de man sang ko jenga mengapun ko berani kya Archaeological Survey of India Haryana adok ni dingtang background ko dingtang ba bostrang ko sanyenirang koraknyon umang raki garhi bia boni ko ba Padaman Bilsi kola chigni na skangsan kamrang ko kaingachim ba ya bia boni ko sanyenirang koraknyachim Yaneke sanyenirang ko rakani sumeo Bilsi hazal bungana skangni namen gamchat big ba bostrang ko thari chakram factory ko ya bia boni ko manangaha Aro dingtang bia prango Yan kapa factory rang ni bostrang ko ba man kuinga nenba sandirok ba mandirang yetenirang ko nangaha Archaeological Survey of India ASI yani bidungo sanyenirang ko rakhinga aro ya bia po dongkame wamang Raki garhi bia po ni ko sanyenirang ko raknyachim Ya biapan Indus Valley Civilization ni Hisar District Haryana oga kapaunga Je biapon skang sarango gacham manirang ba magacham pagachamrang songdonga chen ba ya biapo kamrang ko kachim Ya biaponi ko Archaeological Survey of India ASI ni kita sanyenirang ko rakani sumeo babel sirang ko ba manang ha jian yan namen gacham beg ba Bilsi hazal bongarang na skangni babel sirang sangachim Ya biapo namen gamchat beg ba bostrang ko ba sona rupa da kabrang ko thari chakram biap nen ba ma sinama na ha yan Bilsi hazal bonga skangni bostrang saunga Yan namen badang chakram biapa unga nen ba ASI ni kita ma sinama ninga Maina ya biapo sona aro dingtang nakaba bostrang ni bostrang ko ba Bilsi hazal bonga na skangrang ni ko niknaman skengachim Ya biaprang ni ko da au sanyenirang ko raknya aro ya sepang ba biaprang ni ko ASI ni kita sanyenirang ko rakani sumeo panga chinang kon makna amaha Ya biaprang ni ko namen bicarang ni khalgaba gamchat kani ba bostrang ko ba manang ya aro yanon hazal bostrang ba dongkhuinganin ba Dr. Sanjay Manager Additional Director General ADGSI ni uyetanirang ko nangaha Mengoban ko berani kang skya asam adu ko mandi saksa jian matburung mangsa ba matcha mangsa ko asam dibgor aja o karbat o naperwani sumeo photo kanagta jothon kaachim ya sumeo matcha mangsani charapen ba uko sakna tani jaman uni janglo aro ja ajakrango mata buani rangko manhanen ba yetaha Ya matcha mangsaan karjanti estate piapog pa damsa karbat o donwe dongechim ya ko niken ba ba ngamadiranga ninari angaha ari ya matcha ko ya mande saksa photo kanagta jothon kaachim Sepangona yang skangni ya matcha ungkat baja ni ba sepang chapchape ya matcha ko photo kanagta ri angani gemasa ya matcha beldapen ba ya Mandeko chikskaha Matchani chikani wanamen mata bua ko manani gaman uko da aus sanaban nirang ko rakna nango ga akskenya ya matcha chika man gama mandian salanchina kamrang ko ai chagba mande songacham jian wa thangdak chadapa ko manaha Yo bostong ani zaman forest department ni manirang ya biapo ne eben ba ya matcha ko mangen ba tinsukia no ramangskaha Arya ko zamano wildlife department ni kita phakwate onatskaha Anjing sakantian maksya ya nake matcharang re bagin chimori anjing sakantian sepang chapere na nangja maina matcharang bangbata changon mandirang ko sarape saknata ba paria ba bakrang ore matchani aselan mandirang sota ko maninga dalsal ni ba kobrang ko kna thusu sakani pla komtila adida somines kansana isimang nas kangbo kobrang ko ya channel pratmana ha nangna ke chima ismas kangbo kobrang ko ya channel on kon knai rang na damanegen pla komtila